Tingog Dabawnon. Usa ka programa nga mohatag og luna sa mga Dabawnon aron mo pasibaw sa ilang panghunahuna ug mga pagbati agi ug tubag sa mga proyekto, programa ug mga serbisyo nga gidalit sa panggamhanan sa probinsya sa Davao del Norte. Tingog Dabawnon, tingog sa mga yanong katawhan apan bililhon ug andam paminawon sa mga lideres sa probinsya. Tingog Dabawnon, muhulagway sa kinabuhi sa mga Dabawnon nga mao'y giya sa pagtultol ug pag-ila sa kahimtang mga problema, panginahanglan, mga mulo ug mga damgos sa mga katawhan. Tingog Dabawnon, mulangkob sa mga katawhan nga madasigon ug muasdang ug mubaro uban sa mga lideres sa probinsya diha sa pagkabot sa tiunay nga kauswagan. Pamatia ug sayra ang Tingog Dabawnon. Usa ka dakong kapildihan ang mawad-an og salapi, kabtangan ug uban pang bililong butang ang usa ka tawo, apan ang mawad-an og timbang dili kapildihan apan usa ka kadaugan. Kini mao'y naangkon sa mga empleyado sa Kapitolyo nga misalmot sa Pinoy Biggest Loser Capital Edition nga gipangunahan sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte pinaagi sa Provincial Sports Development Program. Sumala pa ni Mr. Giovanni Gulanis, ang Provincial Sports Development Coordinator, ang 18 ka mga partisipante gikan sa 7 ka mga cluster sa Kapitolyo mipailawom sa programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa ilang mga timbang. Ang Biggest Loser Capital Edition, unang-una, mo na gyud ang tataw o konkretong suporta sa people program ni Governor del Rosario, Optimum Health, no? Kay namatikda nato, daghan na gyud karon ang obese, daghan na karon ang masakiton side by side sa programa sa atong PHO. So kabahin sa sports mo ni ang among nahuna-hunaan. Nisakay na lang pud ni sa kasikat ni ining sa TV nga Biggest Loser ang atong gobernador, wala gyud mag duha-duha nga ipalarga gyud ni nga programa. Sa programa ni Governor del Rosario, wala niya hikalimtan ang mga empleyado sa gobyerno. Kini opisyal nga gisugdan ni atong Setyembre 1, tuig 2011 atol sa kasaulugan sa adlaw na tawhan ni Governor Rodolfo P. de Rosario ug natapos ni atong Disyembre 16, tuig 2011 sa pagsaulog sa Institutional Christmas Party sa Kapitolyo. Wala damhan ni Richard Magsipok, empleyado sa PSWDO, nga siya'y mahimong Biggest Loser Grand Winner sa probinsya. Ako si Richard C. Magsipok, employee diri sa PGO, detailed ko diri sa DSWD. Onya ako usa ka aspirant before sa Biggest Loser. Inubanan sa Luis Ginoo, nahimo jud kong usa ka biggest winner, di na Biggest Loser. Ug mao to nga inubanan sa pinaka-best nako nga paningkamot, inubanan sa Luis Ginoo migamay jud ko, nahimo jud 55 gikan sa 84 nga timbang sa permiro. Dako na siya kayong tabang. Ako makatabang sa akong family. Mahimo po na siya nako nga handuman na sibok na akong kinabuhi. Number 1, ako yung pasalamatan na ang Ginoo gyud nga iya kong itugutan pagamay nga nagyapon ko sa healthy. Governor Rodolfo P. Rosario sa iyahang pagtugot nga mahimo gyud posible ang Biggest Loser Capital Edition. Sila Sir Giovanni sa ilahang initiative. Ang grupo sa builders mao'y nakaangkon sa Biggest Loser Grand Class 2 winner nga girepresentar nila Emily Maranga, Bernard Montes ug sa iyang asawa nga si Srila Montes ug gikan tanan sa Provincial Engineers Office. Sa mga po, okay kayo kay at na healthy mi niya. Gopo po sa mga nga maglihok-lihok dili na kay lisod bagal, dili kapuyon. Wala isa nakagwapo niya. Dili na kay bugat akong lawas, so una magsaka ko sa Kapitol, maghangak karon dili na. Nainganyo ako sa pag-apil sa maong programa gumikan kay nakahatag og dako kayo nga katabang sa una sa panglawas ang pagkaaktibo po diha sa pagpanarbaho kay dili man siya luya. Awi kapaprove nga kanang pag sa kasaka din sa hagdanan usahay sa una murag pumaman kayo kanunay po da present ang imong huna dili katulugon. Health-wise, kinahanglan na gid ko mag-lose weight at least 10 kilos as advised by my doctor. More than enough
jud siya sa gi-advise sa ako as a doctor. So, confident sa ako in terms sa pag-handle na ako sa akong sarili. Uti mo mag-medyas, maglisod og abot sa tiir kay nasangit sa bilbil ana nya murag dali ra hangakon karon kay bisan pag maglumbanag dagan okay lang. Nga galaw-galaw para hindi pumanaw. Yun mo to siya. So karon advice nako sa mga katong mga mudakuay. Siguro i-testing po nato nga maging better atong life, maging mataas. Kay para at least dili na to ma-blame ta sa atong family or kung matry nimo pa dahil ma-enjoy ka labi na sa ako karon nga mag-jogging mo expand na imong lungs. So clear na kay imuhang breathing. So isa na siya sa mga imong benefit nga makuha aside sa imuhang longevity, di ba? Adunay changes kay tungod makaduko nako, makalisto nako sa ako ang sariling sapatos o ganang dili nakakapuyon dayon at the end of the day. Kinahanglan pakagdaghan pa kay trabaho kay tungod murag nag-auz pa imuhang using ang imong energy unlike before. Kung wala ang Biggest Loser, dili mi tanan ma-challenge sa kuan sa mga mag-diet kay ako di gyud ko mag-diet kay tabaching-ching ang tawag sa ako sa amua. Karon akong gibati, happy kay ko kay nakuha kog 10 kilos, isa pa sa health, tapos makasuot kag sexy. Dako kay akong pasalamat no kay nag-join jud ko ani nga contest tungod kay idara naman ta daghan na kaayong mga sakit nga niabot sa tuwa. Karon ang ako ang gibati sa una nga nagtaas ang ako ang dugo tungod sa ako ang fatty liver, ako ang uric taas kaayo, wala siya og pinakalit. Check na ang ako ang eating habit. Aduna na usab ako'y programa sa ako ang sarili nga naga-exercise ako daily. Dako og tabang sa mga empleyado ilabi na nga. Reason ginako nga nung ni-join ko is because gusto ko magka-baby. Dili ko ma-appeal og kanang competition murag dili ma-motivate ko. Challenge ko sa akong sarili nga ni-appeal ko ani para magkaanak ko. So karon happy kay ko kay ang programa ni Governor Del Rosario nakatabang gyud sa mua, naka-motivate sa mua nga ipadayon although ang health di is isa ka importante nga rason nga nung mapadayon atong trabaho tapos ang Sa bisan unsang matang salumba sa kinabuhi, kini pagaubanan og daghang sakripisyo, disiplina sa kaugalingon ug dakong determinasyon nga makabot ang kadaugan. Apan alang sa mga partisipante sa Biggest Loser Capital Edition, dili kapilihan ang ilang nahayaguman, kundili silang tanan mga mananaog tungod sa kabaguhan ug maayong panglawas nga ilang natagamtaman. Pasalamat ko kay Governor tungod aning Biggest Loser, kay Sir Giovanni, kay Dudong, ug sa gym. Salamat sa nagkanang organize aning Biggest Loser Capital Edition. Salamat po kay Governor nga iyang gihatag kani nga sitwasyon namo karon daog na midaan nga naka-appeal mi kay ni gamay man mi. 95 days daghan nakita if sa amo atanan unsa ang kaayo sa programa. And of course to our Honorable Governor Rodolfo Del Rosario sa pag-support niya sa maong programa. So, daghan salamat. Sa probinsya ng Davao del Norte, thank you kaayo sa pa kay Governor Del Rosario, kay Vice Gov, tanan sa mga SP members. Daghan kay salamat kang Gov o sa Tibuok Sports Office, sa buong mga sponsors, ang Musclescape o ang PHO o ang HR nga Ipadayon ta ang pagkabot sa maayong panglawas ug hangtod sa sunod nga yugto sa Pinoy Biggest Loser, The Baunon Edition.